नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम जहाँ बीन का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल और आज का ये जो प्रोग्राम है ये हम जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हो रही है उनके हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम के तौर पर हमने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है। तो इसमें मेरे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं जनाब फ़ारूक वानी साहब, जो कि एक मारूफ जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं और एडिटर हैं, मुदीर हैं ब्राइटर कश्मीर रोज़नामा के, और उनके बराबर में बैठे हैं जनाब एस उमर भट्ट साहब, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर हैं, एक NGO के साथ मुंसलिक है। तो इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे ये जो 80 साल तकरीबात हो रही हैं हमारी आज़ादी के हवाले से, तो उस बारे में। जी वानी साहब, पहले आपकी तरफ आऊँगा, आपसे कुछ तमहीदी कलमात चाहूँगा 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस के हवाले से। हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें एक मौका दिया आज के दिन पे, जो बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है हमारे हिंदुस्तान के लिहाज से, जब इनको हमारे मुल्क को आज़ादी मिली। ये 1947 में 14 और 15 अगस्त की रात को। तो ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, और हम इस दिन को हम किस अंदाज से देखते हैं, हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हम हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा हुए, और हमें आज 80th, जैसे आपने फरमाया कि 80th जो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है, जो बिल्कुल इनकी आज तकरीबात चल रही है, जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से एक तिरंगा रैली का फ्लैग ऑफ किया, और वो हमारे कश्मीर, ये पूरे हमारे कश्मीर के में क्या पूरे इंडिया में अभी आज के डे में मनाया जा रहा है, और पूरा हम इसको बड़ा मतलब इसको अब दिल से अब मनाते हैं, और जो हमारे जो हिंदुस्तान के वासी है वो इसको बहुत अच्छे अंदाज से देख के इसको इस कदम को आगे ले रहे हैं। जी उमर भट्ट साहब, आपसे कुछ तमहीदी कलमात चाहूँगा। हाउ डू यू लुक एट दीज 80th डे, ये जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं, इस हवाले से जो भी तकरीबात हो रही हैं सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पर भी, तो उन सब को आप कैसे आंकते हैं? 80 साल के इस मुतबरक क़याम का दिन आ चुका है, जहां आज़ादी के इस बेहतरीन प्रोग्राम को एक फ़ेस्टिवल के बतौर पूरे वतन अज़ीज़ में मनाया जा रहा है, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत, रंग व नस्ल, हर एक तबके फ़िक्र के लोग इस खुशी को अपने दिल से मनाने की कोशिशों में जुड़े हैं। वहाँ तिरंगा रैली जैसी चीज़ें हों या रंगारंग प्रोग्राम, जिसमें खूबसूरत अंदाज से बच्चों से लेकर बड़ों तक और मर्द व ज़न एक बार फिर इस खुशी का जब इजहार कर रहे हैं। यहाँ की तरक्यात, यहाँ के ओवरऑल पीस प्रोसेसिंग एफ़र्ट्स हों या ओवरऑल डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो इस 80 साल के वक्फे में हमें हासिल हुई हैं, बीइंग अचीवमेंट्स, हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस 80 साल के इस आयाम को एक आज़ादी के दिन तक ही महदूद नहीं रखे हुए हैं, बल्कि ये हफ्त रोज़ा जो रंगारंग चीज़ें चल रही हैं, इनमें हर एक चीज़ की अक्कासी की जा रही है और उन तमाम चीज़ों को शोकेस किया जा रहा है जिनकी वजह से आज इस मुल्क को न सिर्फ एशियन लेवल पर बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक पहचान मिली है। और इससे बढ़कर कोई अचीवमेंट इस मुल्क के लिए नहीं है कि आज भी उस गंगा जमनी तहजीब को, डेमोक्रेटिक सेटअप को, उस सेकुलर स्टेट होने का जो शर्फ इस वतन अजीज़ को है, वो यहाँ के तमाम तर उन चीज़ों को दोहरा रहा है जिन चीज़ों से यहाँ की इस खूबसूरती को मुल्क भर में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर लोग चाहते हैं और यहाँ हिंदुस्तान में वारिद होते हैं। जी फ़ारूक वानी साहब, आज मतलब पिछले एक हफ्ते 10 दिन से जो तिरंगा रैलीज़ वगैरह हो रही हैं, और आज सुबह भी यहाँ पे एक बहुत मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताज़ा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। बड़ी तिरंगा रैली और एस्टिमेट्स के मुताबिक कोई मोरलेस 20,000 लोगों ने, जो श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब हुई तो उसमें शिरकत की। तो ये जो इन रैलीज़ के साथ अटैच्ड सिंबलिज्म है,
یہ اسے کیسے آپ ہاؤ ڈو یو اینالائز اٹ؟ دیکھیے جیسے آپ نے فرمایا کہ آج ایل جی صاحب نے جو صبح جو ترنگا ریلی نکال جس میں 20,000 لوگ نے شرکت کی، یہ صرف یہاں پہ ہی نہیں ہوا بلکہ اور بھی جگہ پہ جیسے بڑگاؤں وغیرہ میں بھی ہو گیا. تو کہنے کا مطلب ہے لوگ اس کو بہت انداز سے اچھے انداز سے بڑا اس کو مطلب جوش و خروش سے آج کے دن کو لے کے اس کو مناتے ہیں، کیونکہ جو 2 دن یا 3 دن کے بعد 15 اگست ہے جس دن ہندوستان کو ایک برٹش کالونیل رول سے آزادی ملی اور ان کا جو 200 سال کا یہاں پہ جو تسلط تھا ہندوستان میں تو وہ ختم ہو گیا. لیکن اس کے کئی کارن ہیں، اس میں لوگوں کی سیکریفائز ہے، اس میں بلیدان ہے، اس میں ہمارے جو بڑے بڑے مطلب جتنے بھی دگگج لوگ تھے انہوں نے خود کو بلیدان کر دیا اپنے اس ملک کی آزادی حاصل کرنے، جس میں راج گرو ہے، سکھدیو ہے اور اپنے جو مطلب اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے اتنی زبردست قربانی دی، جو ہمیں آج باعث یہ فخر ہو رہا ہے کہ ہم یہ آزادی کا دن آج بہت جوش و خروش سے منا رہے ہیں. لیکن اس میں ہم صرف اس انداز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس میں آزادی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اور ہم آگے کیا کر رہے ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کتنی ہے، ان کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. ہم نے صرف جو پاسٹ ہے اس کو تھوڑا پیچھے چھوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کو زیادہ سمجھنا ہے کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے، جس سے ہمارا ملک جو ہے جو آج کی تاریخ میں مطلب ہر جگہ پہ اپنا لوہا منوا رہا ہے. جیسے یہ مطلب اسپیس میں گئے وہاں پہ بھی انہوں نے کیا، جیسے ورلڈ لیول پہ ان کا بہت دبدبہ ہے ابھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایکسپینڈ ہو رہا ہے کہ جو انڈیا ہے ابھی ٹاپ پہ جا رہا ہے. اور جیسے کہ یہاں پہ جو پارٹیشن ہوا، پارٹیشن کی وجہ سے بھی ہمیں ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا، جو پارٹیشن اس وقت ہونا نہیں تھا لیکن اس میں بھی جانی چلی گئی کافی خامخواہ میں، مطلب جو دماغ سے باہر تھی اس وقت وہ وائلنس ہو گیا. لیکن یہ چیزیں ہمیں اگنور کرنی چاہیے آج کی ڈیٹ میں اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں خود کے جو ہمارے ملک کی جو ہمارے پر رسپانسبلٹیز ہے ان رسپانسبلٹیز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور ہمیں اپنے شولڈرز پہ لے کے ان کو ہمیں ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے فلاں سمبل ہے ایک، یہ صرف ترنگا جو ہے آج کی اس میں تین جیسے سیفرن ہے، وائٹ ہے اور گرین ہے، یہ ایک مطلب ڈپکٹ کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس میں پیس ہے، باقی چیز ہے. یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھانی ہے اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ آج کا دن کتنا اہم ہے اور ان کو کس انداز سے ہم ایجوکیٹ کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے یہ آزادی جو حاصل کی ہے اس میں کتنی قربانیاں گئی ہے. یہ ایسے نہیں آیا کہ مطلب جیسے کیک پلیٹ پر کیک آ گیا، ایسا نہیں ہو گیا. اس میں بالکل لوگوں نے خود کو ڈال دیا اور ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہے جو انسنگ ہے، جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے. ہمیں ان کو بھی اپنے دماغ میں رکھ کے ان کو بھی یاد کرنا، ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو میرا یہی ماننا ہے کہ ہمیں اس ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہے سو دیٹ کہ ہم اور آگے بڑھے اور ہمارا نام ملک میں پورے ورلڈ میں اور بڑھے. جی بٹ صاحب، یہ جو ایسے ہم بہت ساری سیلیبریشنس ہو رہے ہیں ان میں ترنگا ریلیز جو ہیں اٹ از پارٹ آف اٹ، بٹ ملک جو ہے ترقی صرف پولیٹیکل سلوگنز کی بنیاد پر یا پولیٹیکل سمبلزم کی بنیاد پر نہیں کر سکتا unless and until people resolve to take the country forward. اور چونکہ آپ کا تعلق ایک NGO سے ہے اور جو خاص طور سے SDGs کے حوالے سے کام کرتے ہیں، جو اسپیشل ڈیولپمنٹل گولز وغیرہ ہوتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ I mean how do you explain to the general public، ہماری جو ناظرین ہیں، ہمارے جو گھر بیٹھے جو لوگ یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں، کہ ان میں کس قسم کا ایک ریزالو ہونا چاہیے اگر ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے؟ رہا سوال سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا، جو اقوام متحدہ لیول پر ہر ایک ملک کو سونپی گئی ہے ان ذمہ داریوں کے ذریعے، ہر ایک ملک کو ان SDGs پر بالخصوص سیفٹی، ہیلتھ، انوائرمنٹ، ایجوکیشن اینڈ آف کورس پیس پروسیس پر سسٹینیبل ایفرٹس کر کے اس ملک کی ترقی یافتہ فیوچر کو سنوارنا ہوتا ہے. میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ اٹ از دا مورل ریسپانسبلٹی آف ایوری proud citizen by every walk of life to make this land a beautiful place to live in. اس زمین کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر ایک پراؤڈ سٹیزن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پاک سرزمین کو بہتر بنانے کے لیے اپنے انڈیویجول ایفرٹس جوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کلیکٹیو ایفرٹس
जो सोसाइटल एफर्ट्स होते हैं जिसमें कॉमन मासेस एकजुट होकर वन वॉइस में इस मुल्क की तरक्की, अमन और बेहतर कल की ज़मानत के लिए, बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत के लिए वो इकट्ठा एफर्ट्स होता है। ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल इसमें एक बेहतर रोल निभा सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं इस झंडे की, इस ट्राई कलर की, इस तिरंगे की खूबसूरती तब जाकर के दिखती है, तब रिफ्लेक्शन होता है जब उस कौम के सरमाए का एक बहुत बड़ा सहयोग, एक योगदान होता है आने वाले नस्लों के लिए, ताकि वो भी कहे कि किसी ने कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट किया था जिससे कमिंग जनरेशन्स भी अब सेफ भी हैं, सिक्योर भी हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जहां आजकल के दौर में जहां जेन जी की बात हो रही हो, जेन अल्फा की बात हो रही हो, इट इज़ देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस मुल्क के बेहतर कल को वो अपने आप से खुद आज से ही शुरू करें कि कैसे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए उन पर ओवरकम करना है और एक खूबसूरत शक्ल सूरत देकर इस मुल्क को आगे उस लेवल पर पहुंचाना है जहां ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, वहां इस मुल्क की कोई भी जो डेवलपमेंटल चीज़ हो, खूबसूरती हो, उसको वो बेहतर अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें इशारा दे रहा है कि ये खाली तिरंगा रैली से नहीं, ये वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो इंडिविजुअली और कलेक्टिव हम सब ने ओन करनी है और उन पे कारबंद होना है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने से ही और इस देश के प्रतीक, यहाँ के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, इस मुल्क की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हर एक को मौका है कि वो इस पर कामजन हो और काम करे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो जनजी की बात करी या जन अल्फ़ा की बात करी, लेकिन उनको स्टीयर करने की जिम्मेदारी तो मतलब हम और आप पे है जो कि उनसे बड़े हैं, और पर्टिकुलरली उन लोगों पे, ख़ास तौर से दोज हु आर ऑलरेडी इन द लीडरशिप रोल्स। और कई पे इस बात पे तो कोई ये मुगालता नहीं हो सकता या कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता कि मुल्क जो है जब ही आगे बढ़ेगा जब सभी लोग जो है एकजुट हो जाएंगे, यूनिफाइड एफर्ट इसमें डालेंगे। लेकिन आज की डेट में ऐसा होता हुआ तो दिख नहीं रहा है ना, पॉलिटिकली स्पीकिंग। लेकिन देखिए सर, जैसे आपने ये क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने उठाया मुद्दा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे लड़कों को, लड़कियों को, जो हमारी यंगस्टर्स है उनको एजुकेट करना चाहिए कि हमने ये आज़ादी जो है ये कैसे हासिल की है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में जाना चाहिए, हिस्ट्री उनको पढ़ानी चाहिए, उनको इसके बारे में अवेयर करना चाहिए कि ये जो आज़ादी हमको मिली है ये ऐसे नहीं मिली है। उनको पता नहीं, मतलब वो आए हैं, जैसे हमने तो इसमें ये देखा ही नहीं है कि हमारे जो जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ी, गांधी जी जो उन्होंने क्वाइट मूवमेंट का नारा दिया 1942 में, तो वो एक मास मूवमेंट चली, और मास मूवमेंट में जितने भी बाई कन्विक्शन जितने भी लोग आए, उसी का वही हो गया टर्निंग पॉइंट आज़ादी का। वो मेन पॉइंट अगर हम उस चीज़ को हाईलाइट करें, उन्होंने नॉन वायलेंस को मूवमेंट पे काम किया, उन्होंने क्विट मूवमेंट पे काम किया, और उन्होंने जो एजेंडा चलाया उस वक्त वो हमारे लिए एक मशाल राह बन गया। लेकिन वही उसी चीज़ से हमने जो है कि वहाँ पे एक कन्विक्शन होना बहुत बड़ी बात है और बहुत ज़रूरी है। जब तक कन्विक्शन नहीं होगा कोई काम नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हमें कोई हमारे पास जो टारगेट है वो मिलेगा। हमें ये चीज़ें जो है, हमारी जो जनजी है, हमारे जो यंगस्टर्स है, जो हमारी पौध आएगी, उनको हर हालत में ये समझाना पड़ेगा कि मुल्क क्या चीज़ है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ताकि जब तक वो ये ना समझे वो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हर मुल्क का, हर कौम का दारोमदार तो यूथ पे ही है। अल्टीमेटली यूथ जब तक नहीं होगा, एजुकेट नहीं होगा, उनको किसी चीज़ का पता, इल्म नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे ये मुद्दा आपने उठाया, ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें स्कूलों से लेके, कॉलेजों से लेके सेमिनारों में जाना चाहिए, सिम्पोजियम करना चाहिए, और हमें और भी मतलब जैसे कुछ ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जहाँ पे हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो यूथ है, जो मैच्योर यूथ, वो यूनिवर्सिटीज़ में रहती है या कॉलेज में रहती है। प्राइमरी लेवल पर तो ये बहुत कम होगा, उसके बाद ये सेकेंडरी लेवल पे या प्राइमरी हाई स्कूल लेवल पे ये तो कम। लेकिन हमारी जो यूथ है, फोक्स्ड यूथ है, जो यूनिवर्सिटीज में मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां।
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया रहती है। हमें उस यूथ को हर हालत में ये समझाना पड़ेगा कि आज़ादी है क्या चीज़ और हमें ये कैसे मिली। चले, यूथ को हमने समझा तो दिया, पढ़ा भी दिया, हिस्ट्री के बारे में एजुकेट भी करा दिया, बट unless and until we incentivize their future, how are we going to seek their contributions? और जो इंडिया की जो सबसे बड़ी जो एक प्लस पॉइंट हो सकता है वो है इसका यूथ डिविडेंड, इसके बारे में बहुत, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू चैनलाइज इट फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, सो दैट जैसे हमारा जो है विकसित भारत का जो सपना है या 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो सपना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो अपने टाइम फ्रेम्स में वो पूरा हो जाएं। जैसा इन्होंने वजह फरमाया कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की बहुत सारी कमी है। अवेयरनेस ही एक ऐसा माध्यम होता है जो कमिंग जनरेशन के साथ साथ बिलखुसूस नौजवान नस्ल को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर एक अच्छी मैसेज को रेप्लिकेट करवा सकती है। इस पर लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो हमें लग रहा है कि उतना आउटकम नहीं निकल रहा, उतना रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं दिख रहा। क्यों हमारी जनरेशन जो है कहीं ना कहीं शेक हो रही है? जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स में दिस वे दैट वे एक ऐसा बंदा जिस पर हमारी नजरें टिकी थी कि जो कहीं ना कहीं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देकर इस मुल्क की खूबसूरती को और ज़्यादा बेहतर बना सकता था, इसी चीज़ को आगे ले जा सकता था। जहां मेरी ज़ाती कोशिशें, मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक सिंपोजियम यहाँ श्रीनगर में मुनक़िद किया था और प्रोग्राम का उन्वान था डेमोक्रेसी रोल ऑफ सिटीज़न। डेमोक्रेसी जिस की हम दुहाई दे रहे हैं, जो हमारे मुल्क की एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, जब तक आप लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं करोगे, हर एक फ़र्द को, हर एक इंसान को अपनी जिम्मेदारियों का उसे एहसास नहीं दिलाओगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो तब तक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। थोपने वाली बात ना हो, थोपने वाली बात से बेहतर है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की लेवल पर ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर जो माहौल बना हुआ है वो डिस्टर्ब है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं एक इंडियन सिटीज़न को प्राउड फील करवाता है जब उसे थॉट्स एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है? द वे ही इज लिविंग हिज लाइफ विदाउट एनी हेजिटेशन, उसको बिला लिहाज मजहब, मिलत और रंगो नस्ल कहीं पर यह रोकथाम नहीं है कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या और कोई मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो। उसे इस चीज का एहसास होना चाहिए था कि इस मुल्क की खूबसूरती को, इसे आजाद करने में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हर फर्द का रहा है, हर कौम का रहा है, हर नस्ल का रहा है, हर मजहब का रहा है। उस वक्त सिर्फ एक हिंदुस्तानी ने उस फाइट को सालों साल चलाकर आज के इस 80 साल के आज़ादी के महाउत्सव प्रोग्राम को मौका दिया है कि हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, हम डेवलपिंग कंट्री कहलाए जा रहे हैं और हमारे ग्लोबल लेवल पे जो फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, कल्चरल एक्सचेंज के, फॉरेन अफेयर्स के, टेक्नोलॉजी लेवल पे हमारी एक पहचान है। हर एक सेक्टर में हम आगे शदोमद से बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान का ये ट्राई कलर, ये हिंदुस्तान का जो सरबुलंद झंडा हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कि कहीं पर किसी ने कंट्रीब्यूट करके आगे इस जनरेशन को सेव किया था, तब जाकर के ये 80 साल बेहतरीन गुजरे। हालांकि चैलेंजेस कुछ कम नहीं हुए हैं, जिन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद हमने ओवरकम भी किया है, हमने अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने बेहतर स्ट्रेंथ का, पावर का मुजाहरा भी किया है और उन तमाम साजिशों को, कॉन्स्पिरेसीज को खत्म भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बेहतर फ्यूचर की अब जरूरत है जिसको हम खुद इकट्ठा संवार सकते हैं। उमर साहब, आपने अभी बात करी किसी सेमिनार की जिसका आपने मौजू किया कि डेमोक्रेसी और सिटीजन, रोल ऑफ सिटीजन। इस हवाले से मुझे एक बहुत पुरानी किताब है, मतलब एक फ्रेंच फिलोसोफर थे अलेक्सिस डी टॉकवेल, उनकी एक 1835 में एक किताब आई डेमोक्रेसी इन अमेरिका। उसमें वो लिखते हैं कि
اگر آپ ڈیموکریسی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر 4 سال یا کیونکہ امریکہ میں 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور یہاں ہمارے یہاں پہ 5 سال کے بعد ہوتے، تو ہر 4 سال کے بعد یا ہر 5 سال کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ آئیے اور ڈیموکریسی میں حصہ لیجئے بائی وے آف دیئر پارٹیسپیشن ان الیکشنز، تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ڈیموکریسی یہ ہے کہ جہاں صبح سے شام تک انسان جو ہے، ایک جو سٹیزنری ہے وہ خود کی گورننس میں کنٹریبیوٹ کرتی رہے۔ اینڈ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گول ہے وی ہیو بین ایبل ٹو اچیو اٹ پچھلے 80 سالوں میں، کہ جہاں پہ سٹیزن پارٹیسپیشن جس لیول کی درکار ہے ڈیموکریسی کے لیے اس لیول کی پارٹیسپیشن ہمیں مل رہی ہے؟ دیکھیے صاحب، ایسا ہے کہ جیسے ہم جو ہم 1947 میں ہم ساورن بن گئے، ہمیں ساورنٹی ملی، ہم اکنامک جو ہے ہماری کرنسی آئی، سب کچھ آیا ہمارا، تو یہ اسی سے جڑا ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف الیکشنز کروائے، ڈیموکریسی میں لوگوں کا رول بنتا ہے۔ ہمیں یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم میں صرف پولیٹیکل حساب سے وہ دیکھ لیں گے، لیکن عام لیول جو ہے، عام آدمی جو ہے اس کو ڈیموکریسی حساب سے ڈیموکریسی میں کام کرنا پڑے گا یکجٹ ہو کے۔ اس میں جیسے کاسٹ کریڈ اینڈ کلر، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ ون فرد ون نیشن کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ جو ہے ڈیموکریسی میں سب کا ایک ہی رول بنتا ہے، وہی رول ہم اگر خود سے چالو کریں تو ہمیں وہاں پہ کسی بھی صورت میں بھی ہمیں وہاں پہ ون ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ اس میں ہمیں کاسٹ کریڈ کلر ریلیجن کو ابو کر کے ہمیں ریلیجن سے باہر نکل کے ان چیزوں پہ کام کرنے پڑے گا اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم اس چیز میں رہے کہ ہمارے پاس ریلیجن یا کچھ اور ہم اس میں ٹھوسے تو پھر ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن کہنے کا مطلب ہے اس میں کراس کلچر کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں یکجٹ ہونا بہت ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میرا یہی ماننا ہے۔ اب میں جو آپ نے جو فرمایا میں اسی کا آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ جی فاروق صاحب، یہ سوری بٹ صاحب، آپ سے بھی میں یہی اسی کی ایک ایولیوریشن چاہوں گا کہ ڈیموکریسی جو ہے جب سسٹین رہ سکتی ہے جب ہمیں ایک کنٹینیوڈ پبلک پارٹیسپیشن ملتی ہے ان میٹرس آف گورننس، یعنی لوگوں کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنے طور سے خود کو گورن کر رہے ہیں، یہ جو گورننس ہے اس میں ان کی برابر جو ہے پارٹیسپیشن ہے۔ انفیکٹ یہی ہماری گورنمنٹ کا بھی ایک ایم رہا ہے کہ میکسیمم گورننس جی لوگوں کا یہ ہے، مطلب یہ جو لوگوں کی پارٹیسپیشن ہے، پبلک پارٹیسپیشن، ہاؤ ڈو وی انشور اٹ کہ ہر ایک چیز میں لوگوں کی ایک کنٹینیوڈ پارٹیسپیشن ملتی رہے، بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار سسٹیننگ ڈیموکریسی۔ چونکہ یہ جورسڈکشن پولیٹکس کا تھا، پولیٹیکل لیڈرز کا تھا، پولیٹیکل آرگنائزیشنز کا تھا، لیکن اس کو چھوڑ کر، کاز کو چھوڑ کر بیکاز پہ کام چل رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو پولیٹکس میں کہیں نہ کہیں ہمیں غلط لوگوں کا انتخاب ہو کر وہ ان چیزوں کو بھول کر دوسری چیزوں میں جڑ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، اور کہیں نہ کہیں پھر نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو موقع ملتا ہے یا جرنلسٹ لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کریں یا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں، جبکہ یہ جورسڈکشن، جبکہ یہ اسٹیک جو ہے اس میں ڈائریکٹلی انوالومنٹ جو تھی وہ پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی تھی، پولیٹیکل لیڈرز کی تھی۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہسٹری شیٹر یا کوئی بھی ایسا بندہ تھک ہار کر زندگی سے پولیٹکس جوائن کرتا ہے، اور ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس قوم کو کہاں لے کے جائے گا؟ I mean to say اس کی جو لیڈ ہے وہ اس جماعت کو جسے وہ لیڈ کر رہا ہے، جسے وہ ریپرزنٹ کر رہا ہے، جسے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس قوم کی اصل ضرورت کیا ہے، اس قوم کو اصل وجہ، جس وجہ نے اسے بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اب یہ چیزیں جب وہ بھول جاتے ہیں، دوسری تیسری چیزوں میں جڑ جاتے ہیں، نتیجہ کہیں نہ کہیں ان سازشوں کو موقع ملتا ہے جو ہمارے نیشنل انٹیگریٹی، ساورنٹی کو ٹھیس پہنچانے میں لگ جاتے ہیں۔ وہاں پھر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس قسم کی جو سازشیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان ممالک یا ان قوتوں کی ہے جو اس ملک کی خوبصورتی کو بگاڑنے میں تلے ہوئے ہیں۔ جی
मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आई एम सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, जब मैं ये बोलना चाहता था उस वक्त शायद किसी वजह से मेरे मुंह से ये निकला नहीं। तो स्लोगन तो यही था ना कि प्लेज तो यही थी, एम तो यही है कि गवर्नमेंट जो होते हैं वो मिनिमम होनी चाहिए लेकिन गवर्नेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। तो वनी साहब आपकी तरफ आऊँगा कि एक मिनट में अगर आप मुझे ये बता दें, व्हाट would you suggest should be our resolution on these 80th Independence Day celebrations? हम सब की क्या resolution होनी चाहिए towards our country? My take is like this: that we should stand one and deliver towards the cause of nation, and we must take forward the vision of Mahatma Gandhi and other leaders who have worked hard to gain this freedom, and we salute. I salute his endure, the way he stood and the way he took the movement ahead, and there was a huge participation of the people who participated in that quiet movement, which was the main cause for gaining the freedom. And I salute once again to Gandhiji. He was the I should say he was a pioneer, he was a crusader and of that movement, and for his reasons we are reaping the fruit. जी बट साहब, आप क्या रेजोल्यूशन सजेस्ट करेंगे अवाम को, क्या उनकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए इन तकरीबात के सिलसिले से? मैं वतन अजीज़ के प्राउड सिटीज़न्स को बिलखसूस यहाँ के हुक्मरानों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि इस मुल्क की खूबसूरती जो एक विकसित भारत को मौका दे रही है, 40 तक के उन ख्वाबों को पूरा तब किया जा सकता है कि हम इस गंगा जमनी तहजीब को मौका दें और अपने नस्लों को हर लिहाज से एम्पावर करें, उनकी हर तरह से जो नशोनुमा है उसको यकीनी बनाएं। जी उमर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फारूक वानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। माजरत चाहता हूँ आपको बीच में रोकना पड़ा बिकॉज मुझे ये कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, खुदा हाफिज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने